Pagi hari ini insyaallah kita sehat semuanya, insyaallah dalam nikmat, ya, nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan nikmat yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa terus menjalankan kehidupan kita ini dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan semua diperintah jauhi panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah mendapatkan bekal di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, pagi hari ini adalah pembukaan, ya, pembukaan resmi majelis taklim dan pengajian yang kita cintai bersama, insyaallah. Majelis yang didirikan oleh seorang ulama warisnya Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan dari majelis ini, insyaallah bisa, ya, sedikit meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa banyak, ya, tapi ya insyaallah paling enggak sedikit-sedikit, ya, bisa memperbaiki kekurangan kita khususnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebelum kita mulai segala sesuatunya, mari kita ambil berkah dari pembukaan majelis pagi hari ini. Insyaallah kita akan sama-sama mengikuti pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengannya kita tambah cinta, tambah ikuti, ya, tambah kita amalkan tuntunan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad
محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث مانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يصبح الافل والمائل والطالب والغارب والواحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بأدله ساكن ويسكن بفضله ضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع إحكامه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعمدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بالنظم مؤتلف متراكب مما إن بك يخرج من بين الصلب والترائب كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلتين إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيلها المطالب فلا رأيت المدام قياما على الأقدام وقد جادوا بدموع الساكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وابقي من الذنوب إليه هارب فلا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب أدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خالد سبحانه وتعالى من مالك أوجد أمور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض فأره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به ابنله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على بعد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه
طه وسالت من مدامها السحايا صلاة الله منح الكواكب على عبد خير من ركب التجارب وتعجت بالزمام ولا تسوقها فطائل شوقها للحي جاذب صلاة الله منح الكواكب على مدخل من ركب التجارب كالقبة الخضراء وفيها نبي النور يجلو الغيايب وقد صاح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء لنا من كل جانب صلاة الله على الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله منح الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع وله المعالي له الشرف المؤبد والمناكب صلاة الله على الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله منح الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآلا والأصحاب طران جميعهم واعد رته الأطارب صلاة الله على الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله منح الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلى سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يبز شعره ويتزر على رأسه ويكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال
قلوبهم وصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء وثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم وجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل ترى ماء من فخره وفضله إلى نهاية تمام عمله ولما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وطاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وافض علينا ببركة الانبياء سيد التكريم واسكننا بالجوار في الدار النعيم ونعمنا في الجنة بنا بالمقيم اللهم نصل إليك بنبيك المختار والأطهار سبيل الأخيار اغفر عنا الذنوب والأوزار إلهي تمم لنا ما علينا ووفقنا شكرك ما بقينا وذقنا برد العافية والعوافي وأوين كل مطلوب علينا فإن لا نعول في مهمين ألم بنا ولم قد لقينا لا أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا صل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذلك وصحب كرام ومن والاهم والتابعين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة العائدين الفائزين والمقبولين العائدين فائزين تقبل الله منا ومنكم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita, yang membukakan pintu maaf lahir dan batin, supaya sekali lagi setelah ibadah puasa ini kita bisa jaga kebersihan hati kita selalu bersih, insya Allah ya, insya Allah bersih daripada kesalahan, bersih daripada noda, bahkan sekalipun juga bersih daripada dosa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta yang pertama untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, atau juga sekaligus ada sedikit tambahan ilmu, tambahan nasihat buat kita. Kita minta dengan hormat pada guru kita Al Ustadz Baidowi. Pada Al Ustadz Baidowi, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang saya hormati dan kita hormati bersama guru kita bersama, Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Husi. Kita doakan biar sehat walafiat, panjang umur, warga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan terutama juga kami sebelum 1, 2, 3 atau A, B, C, D, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Minal aidin wal faizin. Kita sekarang bergelar aid, faid, aidin, faizin. Kemarin kita bergelar shaim, qaim. Ialah orang yang berpuasa dan orang yang tarawih. Itu kedua pangkat itu sekarang sudah dicopot, diganti karena sukses aidin, faizin. Orang yang kembali fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang lahir dalam keadaan bersih. Nah, kita juga hadirin, begitu Ramadan selesai dengan Syawalnya yang masih ada sebagian juga, yang kurang 2 lagi baru 4, yang baru 5 1 lagi, yang sudah selesai alhamdulillah. Masih ada Syawalan. Syawalan kita nggak ada basihnya. Ketemu orang minal aidin wal faidin. Jabatan tangan nggak ada basinya. Ma min muslimin, ma min muslimaini yatasabahani illa ghufira lahuma qabla an yatafaraqa. Suatu keuntungan besar bagi orang muslim yang berjabatan tangan. Belum sampai terlepas kedua jabatan tangan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Makanya sering-sering kali kita selaman. Sering-sering kali selaman. Sebanyak kita berselaman, sebanyak pula rontoknya dosa kita. Gak cukup tiba angkat tangan doang, kecuali jauh. Jauh lain halnya. Baik ente sehat, jauh. Kalau dekat kita selaman. Jabatan tangan manfaatkan. Jangan sampai kita ini minal aidin ini sampai detik ini belum bermaaf-maafan. La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salati layalin. Wa man hajara akhahu fawqa salati layalin wa mata dakhala nar. Haram muslim bermarah-marahan sampai lewat 3 hari. Haram muslim bermarah-marahan sampai lewat 3 hari. Kalau sampai lewat 3 hari belum damai, belum islah, ajal sampai dakhalana. Gak pandang dia puasa, gak pandang dia sholat, gak pandang dia zakat, gak pandang dia haji. Kalau 3 hari masih belum bayan juga, ajal nyampe dakhalana. Ngeri kita kalau gitu ya. Kadang ada orang yang patah, bukan patah besi lagi, patah arang. Gua patah arang sama dia dah. Lu anak-anak lu, anak-anak gue semua lu kumpul kemari. Kalau gua mati tuh keluarga tuh jangan turun pegang kurung batang gua. Jangan pegang mayit gua haram najis dipegang sama dia. Oh ini gak bener nih. Ini orang tua wasiatnya wasiat salah yang begini. Kalau kita pribadi marah sama dia sudah berdosa, jangan ajak orang berdosa. Sudah kita pribadi marah sama dia, dendam terus, gak baik-baik, jangan ajak yang lain. Ajak ke surga. Jangan kita kudu ngajarin yang gak benar.
3 hari nih kita nih. Ini masih ada waktu nih. Rabu baru 14 hari. Ya. Rabu 14 hari. Ya mungkin 17 harian lah kita sudah masih ada lagi nih, separuh hari lagi kita masih belum. Hubungilah, jangan sampai 3 hari kita terus masih dendam aja. 3 hari bermarah-marahan kita. Andaikan ada ajal kita neraka, naudzubillah minta. Manfaatkanlah, syukur kita kepada Allah. Diberi panjang umur, ngalamin kita bisa melotot lagi, anak gue, cucu gue, mantu gue, alhamdulillah. Ada yang masya Allah lebaran meninggal dunia. Lebaran malam 29 kita buka bersama. 30-nya, masya Allah. Ini kalau Allah menentukan, nggak ada sulitnya bagi Allah. Makanya kita nih dengan ditambahnya umur ngalamin nih lebaran ini, kita hati-hati jaga nih kita punya umur kita. Hadirlah sana sini, hadirlah pengajian. Dulu kita kurang gitu dokoh sama pengajian. Ini bahasa dokoh, bahasa apa? Kurang demen kita sama pengajian. Karang-karang ini gua ngalamin hidup ini. Gua belum tentu tahun depan gua ngalamin kayak gini. Oh, gue udah ngalamin dah, gue masih muda, gue masih ganteng, gue masih kuat makan 2 piring. Yang mati kan yang masa leto-leto, loyok-loyok pada mati. Oh enggak. Banyak orang pada loyok, enggak pada mati. Sementara orang kayak kemarin corona, yang sakit napas, yang sakit apa, panjang umur sekarang. Yang kekal, yang apa, kembali kepada Allah. Makanya manfaatkan nih. Bu, sehat semua bu. Minal aidin wal aidin ya. Amin ya rabbal alamin, masya Allah. Kita hendaknya manfaatkanlah anugerah Allah. Kita berdoa semoga diberi sehat wal afiat. Doakan guru-guru kita biar diberikan kekuatan jasmani dan rohani, semoga mereka terus tegar dalam menghadapi perjuangan yang senantiasa tidak ada henti-hentinya. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita masih menghadapi musuh kita yang paling berat. Kemarin kita berjuang sebulanan penuh melawan hawa nafsu. Apakah selesai itu nafsu? Belum selesai. Sampai ajal kita tiba baru selesai kita menghadapi nafsu. Makanya kita bermohon pada Allah semoga dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Kiai Haji Ahmad Baidowi telah menyampaikan kepada kita nasihat-nasihat yang penting untuk disampaikan. Mudah-mudahan apa disampaikan bekas meresap di hati kita, tentunya selanjutnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin, selanjutnya adalah bicara berikutnya guru kita yang dari luar kota, ya, guru tetap juga. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Hashimi, pondok pesantren yang didirikan oleh almarhum saya punya ayah, ya, Abdul Rahman Al-Habsyi. Pada Ustadz Zakaria, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana amin wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma tufina wa afina wa ahfadna wa ahsurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma aslih man bi salahi salal islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq al-khatib lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi
wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Khalifatul Majlis Habibana Ali bin Abdul Rahman Habsyi mata'anallahu bitul hayati. Kita doakan guru kita Habibana Ali panjang umur, amin, sehat walafiat. Mudah-mudahan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah perjuangan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para habaib, guru-guru kita, ajingan-ajingan kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, panjang umur, sehingga setelah kita melewati Ramadan, alhamdulillah kita bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini, majlis keramat. Ya Allah, mudah-mudahan kita hadir di majlis yang mulia ini, nanti kita di yaumil qiyamah bersama Habibana Ali. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, tanamkan rasa cinta kita kepada keluarga Rasulullah. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau-beliau, kita bersama mereka di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Umur kita dan waktu kita yang sangat singkat ini, ya, kita manfaatkan, karena umur kita, waktu kita itu adalah modal kita. Kita ini di dunia dikasih apa sama Allah? Dikasih modal. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita beribadah, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikasih rosmal, yaitu modal apa? Umur kita. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamil wal mukramati. Sesungguhnya modal kamu itu adalah umur. Kalau umur kita gunakan, waktu kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, ya, kebahagiaan yang kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita yang namanya kita harus punya bekal, ya, kita masing-masing harus punya bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau kita meninggal, kita harus punya bekal, ya. Safar ke dalam alam barzah, alam akhirat itu sangat panjang, ya, sangat membutuhkan amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Berkah Ramadan, berkah kita salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Ya, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ilmu kita, talabul ilmi. Ya, menuntut ilmu. Anak-anak kita jangan sampai di rumah, ya, sekolah kagak belajar ilmu agama, enggak belajar, jadi muta'atil, nganggur. Jangan nganggur anak kita, ya, suruh di pesantren. Kalau enggak di pesantren, ya sekolah. Ya, mudah-mudahan berkah majlis yang mulia ini bersama kita kumpul dengan para guru-guru yang mulia. Ya Allah, mudah-mudahan satu aja yang kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita dapat hidayah, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa anhum alaih, wafiqna lil khairi wa inna alaih. Mudah-mudahan kita enggak keluar dari majlis ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita niatkan berkah majlis yang mulia ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir enggak panjang-panjang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kemudian akan disampaikan bekas meresap bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadirin, marilah kita ikuti dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Abdin Jindan. Kepada guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal, waktu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Majlis yang dibangun atas dasar taqwa kepada Allah dan ikhlas. Majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian. Kita doakan para guru-guru kita, abil khusus Khalifatul Maqam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, dan segenap para habaib, para kiai, para asatidzah yang hadir tengah-tengah kita, diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Dan semua yang hadir insyaAllah senantiasa dapat bimbingan dari Allah dan perlindungan dari Allah, dan apa yang kita dengar bisa kita amalkan insyaAllah. Disebutkan bahwasanya innallaha ma'alladzina taqaw, Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Enggak dibilang orang yang bertakwa bersama Allah, tetapi lihat Allah Ta'ala bilang Allah bersama orang yang bertakwa. Subhanallah. Ini adalah mulatafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita orang yang bertakwa, jadilah kita orang yang berbuat baik, maka urusan kita akan dihandle, diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling beruntung di dunia. Orang yang paling beruntung di dunia mereka orang yang bertakwa. Sebab enggak ada satu kebaikan pun yang luput bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi orang yang menelantarkan takwa, maka dia enggak ada satu kebaikan pun yang dia dapat. Harta dia enggak ada gunanya, tahta yang dia punya enggak ada gunanya, keluarga yang dia punya enggak ada gunanya, kesehatan yang dia punya enggak ada gunanya. Tetapi orang yang bertakwa, enggak ada kebaikan yang luput dari dia. Dia mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala peruntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan may yattaqillah fadzaka alladzi siga ilaihi al-matjaru rabihu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang segala keberuntungan, kebaikan dunia dan akhirat, keuntungan itu semuanya bukan dia kejar, tapi keuntungan datang kepada dia. Bertekuk lutut di bawah telapak kakinya. Jadilah kita orang yang takwa, maka kita menjadi orang yang paling beruntung di dunia dan akhirat. Mau selamat di dunia, takwa. Mau matinya husnul khatimah, takwa. Mau selamat di kuburan, takwa. Mau selamat di padang mahsyar, takwa. Mau masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, takwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad, "Alaika bi taqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran." Yaqul qasidat "Alaika bi taqwallah jama'at ma fil ihya." Ini kalimat Imam Al-Haddad itu dalam syair beliau, "Alaika bi taqwallah," itu menggabungkan semua yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam satu qasidah, dalam satu syair. Musilah ilallah Ta'ala. Beliau bilang hendaknya kamu takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa kepada Allah Ta'ala fi sirri wal alan. Bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam kesendirian kita, dan juga tatkala kita beramai-ramai orang, dengan hati kita dan juga dengan anggota tubuh kita. Bukan takwa penampilan doang, takwa kostum doang, tetapi takwa batin. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaika bi taqwallah fi sirri wal alam wa qalbak nadhifhu min ar-rijsi wad daran. Sehingga termasuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala yang paling utama, bersihkan hati dari noda. Sebagaimana kita malu kalau di muka kita ada noda, ada kotoran, kita malu. Padahal muka itu adalah yang dilihat oleh manusia, sedangkan hati itu adalah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat pandangannya Allah. Karena itu tempat pandangannya Allah perbagus, lebih indah daripada tempat pandangannya manusia. Manusia memandang ke wajah dan Allah memandang ke hati. Perindah itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadhifhu min ar-rijsi wad daran, dari noda, dari kotoran. Kotoran hati apa? Kotoran hati adalah al-higid, kedengkian, kebencian, riya, ujub, su'udzon, sangka buruk.
Tahu nggak ibadat yang paling afdal ibadat apa? Ibadat tuh ada dua, ada ibadat zahir, ada ibadat batin. Ada ibadat anggota tubuh, ketaatan anggota tubuh, ada ketaatan hati. Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling afdal ketaatan hati. Makanya itu dijadikan tuh ketaatan yang paling afdal al-iman billah, iman kepada Allah. Itu ketaatan hati. Dan kejahatan yang paling busuk adalah kejahatan hati. Apa kejahatan hati yang paling busuk? Al-kufur. Al-kufur letaknya di dalam hati. Wan nifaq, wasyak billah, keraguan kepada Allah Ta'ala. Sehingga maksiat hati lebih kecil, lebih busuk daripada maksiat badan. Itu sebagian sholihin ketika berjalan beramai-ramai, di antara mereka ada seorang wali min auliyaillah. Tahu-tahu mereka itu tersesat di hutan, dihadang oleh singa di hadapan mereka, semua ketakutan. Maka sang wali tersebut mendekati singa tersebut, dipegang telinganya. Kami tersesat di sini, tunjukkan kami jalan ke perkampungan. Maka itu singa bagaikan kucing, dia mengangguk, mengisyaratkan kepada mereka untuk ikut. Sampai dibawa ke perkampungan, baru pergi singa tersebut. Maka teman-temannya heran, kok kamu nggak takut dengan singa? Maka dijawab, antum aslahtumul zahir fakhiftumul asad wa nahnu aslahnal batin fakhafanal asad. Kalian hanya fokus memperbaiki lahiriah, memperbaiki yang zahir, memperbaiki penampilan, hanya fokus sama kulit, maka akibatnya kalian takut kepada singa. Namun saya dididik untuk fokus kepada batin saya, sehingga dibikin singa yang takut sama saya, singa yang takut kepada saya. Masya Allah. Wa hakadha man khafallah khafahu kullu syai' wa man lam yakhafillah khafa min kulli syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu takut kepada dia. Tapi barang siapa yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, dibikin takut kepada segala sesuatu. Hatta sama nyamuk takut sama nyamuk, baru kelingan dikit gempa ya, udah ketakutan sendiri. Takut sama air, takut sama tanah, sama bumi, takut sama gunung meletus, takut sama angin, takut sama hujan, takut sama api, takut sama lalat, takut sama nyamuk, takut sama segalanya. Ada orang batuk dia takut, ada orang bersin dia takut. Pernah gak ngalamin begitu? Itu dia. Takut virus, mana virusnya kelihatan? Enggak, tapi takut, udah was-was sendiri. Waliyahbillah min dzalik. Nah ini obatin hati kita, keluarin tuh dari hati itu rasa takut kepada selain Allah dan rasa berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tamak sama makhluk. Itu at-tamak kepada makhluk bikin kita jadi gila. Apalagi itu tamak, rakus, nggak punya qanaah. Itu kalau orang ingin hidup bahagia, orang kalau ingin hidup bahagia gampang. Hidup bahagia nggak harus punya kursi kok yang dia jabat 50 tahun. Hidup bahagia nggak harus punya pesawat terbang atau mobil mewah. Hidup bahagia nggak harus punya materi. Tapi syarat hidup bahagia itu mudah. Apa syarat hidup bahagia? Imam Al-Haddad bilang, wa in tarda bil magsumi 'ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi 'ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, dengan apa yang diberi oleh Allah untuk kamu, maka kamu hidup bergelimang nikmat batin. Kalau kamu ridha, ya senang sudah. Dikasih apa aja sama Allah Ta'ala dia terima. Dikasih lauknya 1, alhamdulillah. Lauknya 2, alhamdulillah. Lauknya 3, alhamdulillah. Nggak ada lauk, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci bahagia adalah ridha dengan apa yang diatur, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya faridah was-sakhat haram wal gunu' rahah wat tama' junun la yakthur hammuk ma qaddir
yakun. Ridha adalah kewajiban. Dan murka, uring-uringan dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, berkeluh kesah, maka haram hukumnya. Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhabu bil ajri. Ketika seseorang uring-uringan saat diuji oleh Allah Ta'ala, dia uring-uringan berkeluh kesah, maka itu cuma nyusahin diri doang, capek-capek diri, uring-uringan akan sesuatu yang terjadi kapan? Nanti kalau kamu gini gimana, nanti kalau begitu gimana, nanti uring-uringannya dari sekarang, ngegadonya udah dari sekarang, jerit-jerit itu udah dari sekarang, stresnya udah dari sekarang, sampai sakit masuk rumah sakit gara-gara stres atas apa? Atas sesuatu yang dia pikirkan sebulan lagi. Ini namanya apa? Junun, gila yang kayak begini. Kegilaan, punya penyakit mental, mesti diobatin. Siapa? Ya, siapa lagi? Kita manusia. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a illa musallin, kecuali yang sholat. Maknanya apa? Sholatnya nggak beres. Sholatnya nggak beres. Lo sudah sholat? Enggak, itu senam, bukan sholat. Kalau itu sholat benar, nggak bakalan begitu. Itu cuma nungging-nungging doang. Sholat yang benar. Itu Allah Ta'ala berfirman, wasjud waqtarib. Ulama bilang hadza sujud fa'inal iqtirab. Sujudnya udah, Allah bilang sujud dan mendekat. Sujudnya udah, mendekatnya mana? Kok masih belum mendekat? Belum mendekat ke surga, belum mendekat ke ridha, belum mendekat ke takwa, belum mendekat ke istiqamah, belum mendekat ke qanaah. Mana pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau hidup bahagia ridha dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mau kaya, mau kekayaan, ada resepnya. Di mana ini kekayaan kita dapat? Bukan di toko, bukan di pasar, di majelis kuitang insyaallah kita dapat pulang dapat kekayaan tersebut. Ya, bukan kekayaan materi. Orang yang paling kaya di dunia, dia kalah kaya dengan hal ini. Kalau kita bisa bawa pulang dari majelis ini, apa kunci kekayaan? Al-qanaah. Kalau kita punya uang 1 miliar, habis. 10 miliar bakalan habis. 1 triliun bakalan habis. 10 triliun, 1000 triliun, ya bakalan habis. Antara kita ninggalin dia atau dia ninggalin kita. Itu duit begitu. Itu duit seperti itu. Tetapi kekayaan yang hakiki adalah al-qanaah. Innal qanaa'ata kanzun laysa bil fani. Al-qanaah adalah kekayaan, harta karun yang gak bakalan ada habisnya. Kalau kita punya itu, kita menjadi orang paling kaya. Tahu qanaah? Qanaah itu merasa puas, merasa cukup, hatinya cukupan. Hatinya cukupan, diberi apa aja oleh Allah Ta'ala, dia merasa cukup. Punya qanaah. Orang yang punya qanaah, hidupnya damai. Tapi orang yang nggak punya qanaah, ya begitu, uring-uringan terus, keluh kesah tersebut, berkeluh kesah, nggak punya ridha, nggak punya qanaah, ya lengkap sudah. Yang terjadi ada orang dapat nikmat, dia iri, dia hasud. Nggak boleh orang senang, nggak boleh orang makan enak, nggak boleh orang tidur enak, nggak boleh orang hidup bahagia. Kenapa? Asalnya nggak punya qanaah, nggak punya keridhaan. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya orang mau hidup tentram, damai, tenang, qanaah. Walidzalik Al-Habib Ali bilang bahwasanya rahatud dunya, orang yang paling hidup tentram di dunia, tahu gak siapa? Ahlul qulub, ahlul qulub. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya damai, yang hatinya tentram. Ketentraman duniawi bersama mereka. Itu satu orang bilang, dia di bawah pohon berteduh. Dia buka bekalnya, minum air seteguk, makan roti gandum kering, ya, yang udah disimpan berhari-hari, segigit. Orang anggap ini orang paling miskin di dunia. Maka dia berucap, ma'un wa khubzun wa dhillu, hadza na'imun ajallu, jahattu ni'mat rabbi in qultu anni mugillu. Air
roti, sama tempat bernaung. Ini nikmat yang paling besar. Kalau saya bilang kurang, berarti saya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada nikmat yang kurang, yang ada itu syukur yang kurang. Itu disebutkan di dalam hadis, idza kunta aminan fi sirbik, mu'afa fi jasadik, aminan fi sirbik, indaka gutu yaumik, fa'ala dunya wa ahliha al-afa. Dalam riwayat, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Apabila kamu hidup sehat, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, bisa duduk, ya bisa napas, alhamdulillah. Kita hidup diberikan kesehatan yang mencukupi kita. Kemudian amin dan fisirbi, kita hidup aman, jalan dari rumah ke sini aman di dalam rumah kita, nggak ada musuh yang nyerang. Lihat saudara kita itu di Gaza, di rumahnya nggak aman, ngumpet dalam rumah nggak aman, tidak merasa aman. Oh, kita hidup dalam nikmat, terus masih komplain, lu nggak ada syukurnya. Kita hidup aman, jalan malam hari aman, pulang terawih aman, pergi sebelum subuh ke masjid aman. Kurang apa lagi? Aminan fi sirbik. Kita hidup aman di dalam rumah kita, bahkan bukan cuma di rumah, di luar kita jalan aman. Aminan fi sirbik. Indaka gutu yaumik, kita punya makan buat hari ini. Makan buat hari ini kita ada. Ada orang nimbun makanan buat sekarung, buat sebulan. Emang itu masih hidup sebulan lagi? Yaqul al-imam alamatud dunya, beliau bilang, ma aktsaral quta aliman yamutu. Betapa banyak makan beras buat orang yang bakalan mati. Itu perasaan bakalan mati banyak banget bekal itu. Banyak banget beras nih. Sungguh mengherankan buat orang yang calon mati nimbun beras sampai sebanyak begini. Begitu kata beliau. Masya Allah. Manakala kita badan sehat, di rumah aman, kita punya makanan buat hari ini, maka seolah-olah tuh kita memiliki dunia seisinya. Apalagi yang kita mau? Itu disebutkan ya, di dalam sebuah athar, bahwasanya mangkana indahu bait wa zaujah wa khadim wa markub fahuwa malik. Barang siapa yang punya rumah, punya istri, punya kendaraan, walaupun kendaraannya keledai, apalagi motor, punya rumah, punya istri, punya kendaraan, punya khadim, punya yang ngebantuin dia, asisten rumah tangga satu orang, maka dia adalah raja. Subhanallah. Apa bedanya kita sama raja? Apa bedanya? Cuma raja punya 1000, kita punya 1. Raja hisapnya banyak, kita nggak dihisap, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berikan kita kekayaan dunia dan akhirat. Dijadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkan kita dalam takwa, diwafatkan kita dalam takwa. Jadikan kita orang yang bersyukur dan istiqamah. Rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin. نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول، هب لنا كل زول، رب استجب لنا آمين. عطاك ربي جزيل، كل فعلك جميل، وفيك عملنا طويل، فجد على الطامعين يا رب. ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين، واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام، وزاد رشح الجبين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada Habib Jendan, Novel bin Salim bin Jendan sebagai bicara terakhir kita. Mohon maaf kepada para guru-guru yang tidak bisa tampil pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah apa yang ingin disampaikan, ucapan selamat hari raya ataupun nasihat yang ingin disampaikan, insyaallah bisa disampaikan di kesempatan mendatang, di kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita semuanya bekas meresap di hati kita, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. InsyaAllah
minggu depan akan dibacakan seperti biasa Asmaul Husna, ya, majelis Asmaul Husna di makam Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Setelah kita buka pengajian ini, maka kegiatan-kegiatan lain akan kembali lagi berlangsung seperti biasa. Jadi setiap bulan kita selalu membaca Asmaul Husna di makam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Jatuh insyaallah pada minggu pertama bulan, insyaallah jatuh di tanggal 5 Mei, ya, minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Acara insyaallah dimulai pada pukul 6.30 pagi, ya, pada pukul 6.30 pagi. Hadirin, marilah kita tutup majelis kita dengan talqin dzikir, bertebal tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditunggu tambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. ثم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وارزقنا من بعد تفرقا معصوما، تجعل فينا ولا منا ولا معنا شيئا ولا محروما. اللهم اهدنا من عندك، وحفظ علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، انزل علينا من بركاتك، وبسعة بصحبك وعافيتك، وعلمنا وعافنا من لدنك علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين برضا رب العالمين، وعيد سنين عديدة وأعواما مديدة على ما يحب ويرضى ربنا ذو الجلال والإكرام. الفاتحة على روح حبيبنا شفينا قرة أعيننا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى روح سيدنا المهاجر وأحمد بن عيسى سيدنا أعظم فقير قدام محمد بن علي بلاوي جميع ساداتنا على بعلاوي، ثم إلى روح خصوصا في المقام الحضر سيد علي بن عبد الرحمن الحبشي ووالديه، والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي الوالد، الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وصولهم وفرهم أزواجهم والمنتسبين إليهم، ثم إلى روح Haji Abdul Wahab bin Koyo, Haji Mustafa bin Haji Taslim, Haji Matun binti Jihun, summa ila ruhi Syarifah Munirah binti Salim Hasan As-Segar, summa ila ruhi Bapak Sa'adi bin Mi'un, summa ila ruhi Mahbub bin Salihin Haji Zainab bin Haji Syarbin Haji Harun bin Haji Hamim Haji Masih binti Madinah wa jami' wa usulihim wa furuihim, ثم إلى أرواح والمذكورين اسمهم في هذا القرطاس، ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين، أن الله تغشاهم الرحمة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعني درجاتهم في الجنة، وانفعنا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بجاه من الله يشفي مرضانا يبتلنا ويشفي مرضى خصوصا متي فريدة وسلمى فتحية وفوزية بنت حبيب محمد بن علي الحبشي وبابا جوهان وهاجي إسماعيل بن Haji Ibrahim, Ibu Uni Widyarti binti Imam Muslikan wa jami' amradal muslimin Allah yashfihim, wa Siti Maryam binti Mahzan wa jami' amradal muslimin Allah yashfihim shifaan ajilan ghayra ajilin, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.